नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज सरंबा स्थित हुगली जिला आयुक्त कार्यालय में राष्ट्रनायक क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई। सबसे पहले नेताजी की तस्वीर भेंट की गई और फिर विशिष्ट व्यक्तियों ने एक एक कर अपना भाषण दिया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे अतिरिक्त जिला शासक हुगली, चुचुड़ा नगरपालिका के चेयरमैन अमित राय एवं चुचुड़ा के महकमा शासक स्मिता सान्याल शुक्ला, हुगली जिला तथ्य एवं संस्कृति के अधिकारी प्रदीप्त आचार्य सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। আন্তরিক ধন্যবাদ অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি বন্ধুদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। নগেন মুখার্জি, গৌর হরিশ, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রয়াত হয়েছে, উনিও এই লড়াইয়ের ভেতরে ছিলেন। সেই লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর নেতাজি যিনি সশস্ত্র সংগ্রাম চেয়েছিলেন এবং আপনারা জানেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করে উনি ভারতবর্ষে যে স্বাধীনতা 15ই আগস্ট 1947, তার আগেই ভারতবর্ষের কয়েকটি অংশকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। আন্দামান এবং ত্রিপুরার একটি অংশ। এই ফলে এই স্বাধীনতা যে স্বাদ ভারতবাসীকে উনি শুধু দেখাননি, উনি ভারতবর্ষের অর্থনীতি কীভাবে চলবে, তার জন্য সমাজতান্ত্রিক পথে কীভাবে ভারতবর্ষের